बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 8 जून है, सोमवार, और रात है इस वक्त। बिल्कुल इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम जो है दिन के मुकाबले में बहुत बेहतर है। सियासत पूरी तरह गर्म है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। आज 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस्लामाबाद में। पहले आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के नताइज और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के साथ है, उनका ताल्लुक है। आज बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के डेलीगेशंस की मुलाकात हुई, फिर जरदारी साहब के साथ ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन की मुलाकात हुई। तो उसमें जो बजट के मामलात हैं, एहसन इकबाल साहब ने ये बताया कि वो तय पा गए हैं और पीपल्स पार्टी बहुत सारी चीज़ों पर राज़ी हो गई है। अब ये बिल्कुल नज़र आ रहा था, क्योंकि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, मैं अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और पीपल्स पार्टी ने ऐन उस मौके पर जिस वक्त नून लीग को आप दबा सकते थे और ताकतवर लोग जो हैं वो भी, उनको भी आप माइल कर सकते थे, तो ऐसे मौके पर एक ऐसा पत्ता खेला, कश्मीर के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट दी बिलावल भुट्टो ने कि गिलगित बल्तिस्तान के जो नताइज हैं वो गैर हतमी, गैर सरकारी पीपल्स पार्टी के हक़ में आए। और इस वक्त जो 21 नशिस्तों के गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज हैं, उसमें 9 में पीपल्स पार्टी आगे है, 4 में नून लीग है, और 1 मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन है, और तकरीबन 7 उम्मीदवार आज़ाद हैं। अभी 3-4 उम्मीदवार रहते हैं, तो कोई पता नहीं वो किसको जाएंगे। पीटीआई ने तो इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये धांधली है। अल्लामा राजा नासिर वास ने भी कहा। लेकिन पीपल्स पार्टी को जो चाहिए था वो हासिल हो गया। अब पीपल्स पार्टी इसी तरह की बारगेन कश्मीर के मामले पर करना चाहती है, और वहाँ पर जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वो मामला किस तरफ चलता है। लेकिन जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर से हमें मालूम हुई है, उसमें जो पूंछ डिवीज़न के कमिश्नर हैं उन्होंने 12-13 हलाकतों की तस्दीक की है। उसमें उन्होंने कहा है कि 6-7 मुजाहिरीन और 4-5 सिक्योरिटी ऑफिशल्स। लेकिन जो ज़राए बताते हैं कि वहाँ पर दर्जनों के हिसाब से कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब कल जो है वो यौम एहतजाज है, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें शौकत मीर की वीडियो भी आई है और भी बहुत सारे लोगों की, उनका ये कहना है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो लॉकडाउन है, ये अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा, और लोगों की छोटी छोटी रैलीज़ जो हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। रावलाकोट में जहाँ रात ऑपरेशन हुआ था, सारे शहर को क्लियर करवा लिया गया था और लोग अपने घरों में चले गए थे, लेकिन अब वो बहुत सारे, बड़ी तादाद उनकी सड़कों पे नज़र आ रही है और वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरी बात हुई वहाँ पर एक सहाफ़ी से, तो उन्होंने बताया कि रात जो कुछ हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता। हमारे पास फुटेजेस है, लेकिन हम वो नहीं दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। हलाकतों की जो टोटल तादाद है वो पता नहीं, क्योंकि बिजली बंद हो गई थी, और उसके बाद बहुत सारे जो बॉडीज़ हैं उनको गायब कर दिया गया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि लोगों में कुछ थोड़ा बहुत पहले की निस्बत खौफ ज़रूर है, बिकॉज़ उनको ये तवक्को नहीं थी कि उनके साथ इस तरीके से डील किया जाएगा। और लेकिन क्योंकि पूरा उनका एक नेटवर्क है, हर तहसील लेवल पर, छोटे शहर के लेवल पर एक्शन कमेटियाँ मौजूद हैं, और वो सारा अपने काम में लगी हुई हैं, तो इसलिए जो कल का एहतजाज है, जो वाइब्स आ रही हैं, ऐसा लगता है कि एक बड़ा एहतजाज कल होगा। शहरों की जो फुटेजेस हैं उसमें हड़ताल है बहुत। हुकूमत ने कुछ ताजरान से मिल के तो उनके बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलवाए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि वो एक्शन कमेटी अब कालअदम हो गई है, तो इसलिए हम अपना कारोबार जारी रखेंगे, खोलेंगे कारोबार। और कुछ जो फुटेज मुज़फ़्फ़राबाद की दिखाई है उसमें दूर की फुटेज है, कुछ दुकानों के शटर ऊपर नज़र आए हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जहाँ भी आज़ाद कश्मीर में हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये बहुत इस वक्त एक कंप्लीट स्ट्राइक
اور ایک بھرپور احتجاج جو ہے وہ ارادہ ہے لوگوں کا، کیونکہ لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں اور ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ اچھا، گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے اندر ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ چھڑ گیا، اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پولیٹکس ہے، کیونکہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ وہاں پر جلسہ کریں گے، پھر وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل میں چلے گئے، وہاں پر ورکروں سے ملاقات کی اور وہیں پر انہوں نے گفتگو کی، بہت کم تعداد میں لوگ تھے، کوئی بہت بڑا جلسہ گیدرنگ نہیں تھی اپنے پارٹی عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، لیکن جو انہوں نے گفتگو کی اس میں وہ گفتگو وہی تھی کہ مجھے کیوں نکالا، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم نے 2017 میں کمیٹی بنائی تھی، یہ جو آپ کی ترقی نہیں ہے، یہ ترقی اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائی تھی وہ اگر میں حکومت میں ہوتا، مجھے کام کرنے دیا جاتا تو سارے جو آپ کے مسائل حل ہو جاتے، لیکن مجھے یہ نہیں کرنے دیا گیا، تو آپ پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ کس سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن لوگوں نے ان کو نکالا تھا وہی لوگ ان کو واپس بھی لے آئے، تو اس لیے یہ جو سوال تھا ان کا وہ ایک ایسا سوال تھا جس پر ابھی تک بحث ہو رہی ہے کہ کیا جو گلگت بلتستان کا معاملہ جو اس طرح سے ہوا ہے، کیا اس کی وجہ بلاول بھٹو صاحب کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا وہ تھا، یا جو نواز شریف صاحب کی یہ گفتگو تھی اور جا کر انہوں نے اس پرانی چیز کو دوبارہ چھیڑا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس پر اب بحث ہو رہی ہے، اس پر اب انالیسز ہو رہے ہیں۔ ایک اور بات جو شہباز شریف صاحب نے کہی بلاول سے کہ آپ نے اچھی کیمپین کی اور آپ الیکشن جیت گئے، اس پہ مسلم لیگ نون میں ایک سوال ہے کہ کون سی جو کیمپین ہے وہ نون لیگ نے نہیں کی۔ مریم نواز صاحبہ تو اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکی، لیکن نواز شریف صاحب خود گئے، اور پھر خواجہ سعد رفیق وہاں پر موجود رہے، جو وہ دستگیر صاحب ہیں وہ وہاں پر موجود رہے، کیپٹن صفدر صاحب وہاں پر موجود رہے، بہت زیادہ جو انہوں نے جلسے اور وہ سب کچھ وہاں پر کیا۔ تو یہ ایک اس وقت نون لیگ کے اندر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور آپ کو میں خبر دے دوں کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے احسن اقبال سے بھی ملاقات کی ہے، سرکاری زعماء سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ این ای سی میں شرکت ہم تب کریں گے جب جو ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہمیں ملے۔ اور 10 جون کا ان کا جو ہڑتال ہے، جو ان کا احتجاج ہے پارلیمنٹ کے سامنے، اس کی ابھی تک وہ اپیل تو ویسے قائم ہے، لیکن مشتاق غنی صاحب نے اس پر تنقید کی ہے۔ تو پارٹی کے اندر سے جو تنقید ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو بجٹ کا جو اجلاس ہے اب 10 کو نہیں ہو رہا، کیونکہ سہیل افریدی نے تو 10 جون کی وجہ سے احتجاج کا اعلان کیا تھا، تو اب وہ جو شاید 12 تاریخ کو پیش ہو بجٹ، تو اب شاید وہ جو احتجاج ہے اس کی تاریخ بھی آگے ہو جائے۔ کل پھر اب بڑا دن ہے، اس لیے کہ ٹیوزڈے اڈیالہ میں ملاقات کا دن ہے۔ اب لیٹ سی کہ وہاں پر کیا کسی کی ملاقات ہوتی ہے، کون کون جاتا ہے، یہ ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ اللہ نگہبان۔